Tagalubak ka na ang papa ang pinakabakakon sa inyohang pamilya. Kay bisan unsa kakapoy ilahang gibati, bili jud na sila mutuman. Naay mga papa nga mag-uuma, construction workers o kuban pa. Nabisan unsa kainit sa adlaw, ilahang inaantos para lang sa ilahang pamilya. Naay mga papa, nabisan ginainsulto na sa ilahang mga amo. Ilaha lang gihapong ginatulon ang mga kasaba. Ay ang ilahang ginahuna-huna ang kaugmaon sa ilahang mga anak. Pero pag uli nila sa balay, ato silang pangutanon kung okay lang ba sila, o gikapoy ba sila. Muingon na sila nga, okay lang kunak. Padayon ang pagpaningkamot sa pag-eskwela.